Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, altaqi ba'duna ba'dha fi faslin hadha bi mustawa al-thalis bi madati al-wadil al-jiziyah bil afiyah wa sihah min Allah subhanahu wa ta'ala mu'afan fi jasadina hadha salat. Wa salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, insyaallah sanastamir sana hada ma yata'allaq bi al-muhadatha yani niqash yani munaqashah bil munaqasah yani an ma yata'allaq bi al-lugha al-ingliziyah ya. Hada tufidu kunna kathira bi maharati al-lughawiyyah bil muhadatsah ya. Ini memberikan dampak untuk muhadatsah ya. Di kelas ini jangan malu-malu ya. Nanti datanya Anda berikan di sini, tinggal baca aja. Ini dipelajari dulu datanya. Anda berikan kepada Hilya share ke grup ya. Judulnya adalah The Impact of Social Media on Youth's Understanding of Islam, Positive or Negative ya. Jadi topiknya mengkaji bagaimana media sosial mempengaruhi pemahaman agama Islam di kalangan generasi muda ya, baik remaja maupun generasi seperti Antuna ya. Mencakup peran media juga dalam penyebaran pengetahuan Islam yang benar, tantangan disinformasi dan pengaruh budaya populer. Karena kan memang sisi negatifnya kita bisa lihat ya, apa aja bisa masuk ya di media. Apalagi di YouTube itu nggak diseleksi, beda dengan di TV. Kalau di TV itu harus ada penyiaran Islam, apa disebutnya, bagian sensor itu loh ya, disebutnya apa, pengawasan TV itu disebutnya KPI. Hah? Ya KPI jurusan Komite Penyiaran. Ya KPI. I-nya apa? I-nya Indonesia. Komite Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia. Ya antara itulah ya. Pokoknya diawasi, harus dulu sensor. Kalau di YouTube enggak, apa aja bisa diupload. Ya enggak? Mau orang yang bisa ngomongin tafsir nih, mau yang ngerti bahasa Arab ke, mau yang enggak ke, bisa. Semuanya bisa upload. Mau yang pikirannya konslet ke, bisa. Buktinya siapa? Mama Gufron bisa naik. Ya enggak? Banyak lagi. Diposting lagi, gitu kan? Pakai panggung lagi, disorot lagi kameranya kan? Itu bisa naik, ya. Padahal inna maqali ana maqala inna maqali. Bisa seperti itu. Nah, ini kan bahaya sekali. Gitu. Sisi positifnya ada. Ini anak berikan ya. Hilya. Dipelajari dulu. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu ada terjemahan bahasa Indonesianya ya di bawahnya ya. Nah, Anda akan tentukan yang belah sini kontra, yang belah sini pro. Oke. Sini kontra, di sini pro. Ya, kontra dan pro. Ini nggak ada menang, nggak ada kalah, nggak ada benar, nggak ada salah ya. Karena dua perspektif itu sama-sama kuat ya. Nah, nanti ngomongnya boleh dipilih tim leadernya, kemudian apa namanya, tim leadernya ya, kemudian dari setiap masing-masing bisa untuk mengatakan. Nah, di sini pilih dulu tadi, sini mana bagiannya ini? Atika Hafizah kontra, sini pro ya. Ini hanya bahan dari Anda doang. Nanti bahan lainnya ini aja, ceritakan saja pengalaman Anda. Anda berikan waktu 10 menit. Kita mulai jam 7.45. Nanti semuanya berusaha untuk jangan ngomongnya jangan satu orang aja, dibagi ya, gitu ya. Ini nanti siapa gitu ya, ngomong aja, udah ngeliatin aja yang ada di situ teksnya. Terus apa namanya, kalau mau nyari-nyari juga silakan, chat GPT juga nggak masalah. Oke. Baik.
we begin this session, debate session, with the topic, the title, the impact of social media on youth's understanding of Islam, positive or negative. Who gonna be the pro? Okay, the pro squad, the group, to give the pro argumentation, and this is the contra. I'm gonna give you introduction. Welcome and thank you to all participants and attendees for joining our debate today. If even this debate session suddenly and immediately shock you and surprise you, but it's okay, no problem. This is determine, and this is enrich your ability and your knowledge, quickly and also immediately and suddenly process. We will be discussing a very relevant topic, particularly for young Muslim. The impact of social media on youth's understanding of Islam, positive or negative. As we know, in digital era, in this digital era, social media plays a significant role in shaping the understanding, perception, and values embraced by the younger generation. One hand, these platforms provide quick and broad access to Islamic information, lectures, and discussion. On the other hand, there are also the risks of inaccurate information, misinformation, shallow understanding, or even misuse of Islamic teaching for unintended purposes. Does social media truly contribute positively to enriching religious knowledge for young Muslims, or does it bring about more negative effect? Let us hear the arguments from both sides in this debate. Okay, I'm gonna ask first to the pro side. Okay. The question is, how do you view social media as a tool that helps young people understand Islam better compared to the traditional method, such as attending lectures at the mosque, to the campus, to the majlis ta'lim, or school? Can you provide concrete example? Okay, here we go. We hear about the argument from pro side. Come on, silakan. Sambil dibaca juga apa-apa. Social media has positive impact. One, Dengerin, Nisrina ya. Come on, Nisrina. access to broad knowledge. Reason, social media provides direct access to Islamic knowledge from reputable scholars and in this institution, making it easier for young people to understand religious teachings. Platforms like YouTube, Instagram, and TikTok are now used by scholars and religious figures to share someone an Islamic lesson in ways that are accessible and comprehensible for youth. Okay, for youth. Okay, so the pro side say that access to broad knowledge. Also, she gives the data. She gives the fact that the platform like YouTube, Instagram, and TikTok are now used by scholars and religious figures to share sermon and Islamic lesson in ways that are accessible and comprehensible for youth. For youth. We know that Ustad Hanan Ataki, Ustad Felix Show, Ustad and also YouTuber like Ari Untung, Tengku Wisnu, and something like that. Several people, beside that. Okay, that's from the access to broad knowledge. Okay, now I'm gonna ask to the contra side. What's your argument? First, about access to broad knowledge. Masih dalam satu sisi aksesnya itu to broad knowledge. Sorry,
sorry, about your contra argument first, ya. Silakan sebutkan kontra argumennya aja. Nanti sekali ada tunjuk buat ngomong. Ya, jadi siap-siap semuanya, prepare yourself, ya. Don't be santuy. No, I gonna choose one of you diversely, ya, suddenly and randomly. Anda mau pilih secara random nanti. Contra side, okay? Instead of direct access to young people, I think this is more important for us to through credible information, right? Like so many people in social media, so also very various interpretation of Islamic teachings, and often by unqualified individuals. So I think not all content on social media is produced by credible sources. Many accounts spread misinformation, extremist views, or incorrect interpretation of Islam. Then this can be confused for many people, especially for young people, that what Islam truly teaches as a content is sometimes taken out of context or misinterpreted, like that. Okay. So that's and then to the pro side, I gonna ask you, how do you view social media as a tool that helps young people understand Islam better compared to the traditional method? Okay, such as attending lectures at malls or school or majlis ta'lim. Can you provide concrete example? Yes, give the concrete example if you have. Yeah, so the contra sides, will understand well about your argument and your example. Come on. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda melihat media sosial membantu generasi muda dalam memahami Islam dengan lebih baik dibandingkan metode tradisional, majelis taklim, pengajian, pengajian langsung di masjid, di sekolah, Could you give the example, the concrete example? Bisa diberikan contoh yang konkretnya? Sekali lagi nih pertanyaan yang tadi untuk menegaskan. Hilya mungkin, atau Zalfa, atau mana nggak hafal dari mana? Hilya, Ustaz. Hah? Hilya, oke, come on. Social media allows young Muslim worldwide to connect and learn from each other, fostering a shared sense of religious identity. Identity. But the fact studies show that global Muslim communities are often built through social media, where they discuss Islamic issues, hold Q&A forums, and share Resources. Good. So you said before, so strengthening Islamic identity in the era of globalization. How about how does this group contrast things, and against the argument from the pro sides group, Bagaimana pendapatnya? Tadi mereka bisa share each other, Mereka bisa memperkuat identitas keislaman di era globalisasi,
Cuma tadi contoh kasusnya belum diberikan. Contoh kasusnya, sampelnya. Nih, dilawan ininya, temanya, ininya. Barusan pernyataan dari itunya, dari Helianya. Where they discuss Islamic issues, hold Q&A forum, and shares resources. Okay, next, come on. The contra side. Poin kedua harus Kalau mau ditambahkan lagi dari sisi yang pro boleh, ya. If you want to give other information as the pro side, it's okay. Yeah. The terms for you. Okay, the last chance. Lagi dipikirin nih. Ini lagi dipikirin kan? Yeah. Ini bisa pakai bahasa Indonesia, ketik terus transfer gitu. Terus nanti ngomong deh. From pro side, any addition? Ada tambahan? Untuk yang pro? Ngomongnya pelan-pelan aja ntar, biar jelas kedengarannya. Oke, contra sides. The time is your. Yes. On social media, with just an internet connection, we can access reels that can help us understand Islam. For example, Bashasman account, he open Q&A and many followers ask about Islamic law. About Islamic law. What's the platform? Just now you say Instagram. Instagram. Yeah. The channel. What's the channel? Instagram account Bashasman. Instagram account. Bashasman. Bashashman. Bashasman. The name. That is the name of channel. Bashasman. Indonesian or abroad people? Indonesia. Bashasman. I don't know. Okay, that's good. Example. Ish. Now the contra side, and then we change to bahasa Indonesia, yeah, because too difficult to talk about with English, yeah. Sekali lagi dari contra side-nya. In reality, many young people, instead of connect or learn each other, many young people crisis identity when they use the social media. And another little case that accounts spread misinformation with uncredible sources. Okay, uncredible sources or sources. Okay. And incorrect interpretation of Islam. Islam. Okay. Social media. Baca aja. And social media tends to reduce religions to symbol like hijab, specific prayers, or hashtag, which may lead youth to miss out on deeper understanding. And some research show that religious activities on social media often focus on appearance or symbolic identity rather than a substantial grasp of Islamic teachings. Okay. But it looks Okay. As we know that through the YouTube platform, we know the case of Mama Gufron. We know the case of Dr. Saiful Karim. Dr. Saiful Karim, he stayed in Bandung, as a doctor in the medicine subject, medicine major, giving lecture and lecturing others in the mosque, and say that, as we know, he said about Al-Qari'ah in the name of the surah in the Holy Quran, say that is equal
yeah, to the man who recite the Quran, the reciter, yeah, Qari, al-Qari'ah, Qari, al-Qari'ah. This is the same meaning, yeah. This is very basic, yeah. The basic, the stupid one, yeah, for him, yeah. Because why? Because he didn't understand, yeah, the difference between Ain and Hamzah. This is very basic, yeah. Until for the not only young generation but also what we call Rodatul Atfal, kindergarten. They know what is different between Ain and Hamzah. He said like that, and the people in front of him always listening and focus, and there's no and no one interrupts, no one interrupts him, suddenly, on that time, without interruption, without interruption. And this is be the case until the case, got viral, and we know about that video. And from that video until MUI, Indonesian Council of Ulama, Majelis Ulama Indonesia, now this case. The problem is he didn't know Arabic language. He only know about the medicine. He only talk about his tadabbur, deep interpretation about the Holy Quran, and this make wrongs, tremendously, Ini memberikan kesalahan yang sangat besar sekali, For example, so we know that YouTuber, the viral YouTuber, called by Guru Gembul. You know Guru Gembul? No. Guru Gembul, with his ability to speak, the fluent speak in Bahasa Indonesia, the fluent his ratio, he think, he can speak about the Islamic bank, speak about the Islamic economy, speak about the Aqidah, and etc. And suddenly he challenged other people, in Indonesia, who gonna challenge me and against me about that Aqidah is not the science. Aqidah is not the science and the knowledge. Aqidah is not knowledge. Because why? He said that when we believe to Allah subhanahu wa ta'ala, we don't think, and we don't need to Aqidah. Just only in our heart. He said like that. And also there one person, who against him, in Universitas Indonesia, called Dr. Nuruddin, Nuruddin, Muhammad Nuruddin or Nuruddin mana? Dr. Nuruddin, and make the debate, the social media, it was uploaded into social media, and we know, that this is the basic one. This is the misinformation. Inaccurate information comes from person who can speak in the social media, and people who don't have a standard to analyze this is correct or incorrect. They only follow his ratio, without think, without know what is the theory in Aqidah, what is the standard to analyze about the Aqidah, without don't understand about this, and also make the debate, and then we know, so this is the science. Dr. Nuruddin, with the resources, the what to call the original resources, from the books, but Guru Gembul without any resources, only talk, only speak, from his ratio. So because that we know, from that we know and we learn, so the science like this, On the other hand, social media give us,
the information when there is debate like that, any debate like that, we know, so this is the good one, this is the sign. Because when he talk when he speak about the data, he speak about the fact, he speak about the resources, he speak about the words, about the theory of ulama. This is only speaking, what we call speak, only speak, something like that, and we can understand. So this is not good, this is not good, That is the power on social media, The power when clarified, Jadi kekuatannya ketika mengklarifikasi, mengadakan debat, Tapi sebelumnya kan viral itu dan banyak pengikutnya karena dia viral di sosial media, gitu kan. Setelah itu naik, dia nantang debat, kemudian ketika diajak debat ternyata tidak menyiapkan apa-apa, hanya pikirannya saja. Nah, orang seperti ini ketika diadakan debat lagi dengan sosial media, akhirnya kita tahu kenapa? Karena pada saat itu kan kita tidak hadir kan. Kita lihat di YouTube saja kan. Ada yang lihat nggak di Keira debat itu gembul? Enggak ya, gitu ya. Nah itu lihat, cuman agak jelimet itu karena berkaitan dengan ini, mantik juga gitu. Akhirnya dijelaskan kemudian kita tahu, jadi yang salah berpikir itu siapa, gitu ya. Ternyata itu, bahkan beliau mengatakan, masalahnya, beliau ini punya pengikut, gitu. Kalau dia ngomong terus diikutin sama pengikutnya akan membenarkan terus. Nah, akhirnya yang cerdas, yang punya kapasitas harus berbicara in social media, dilawan lagi dengan sosial media, gitu ya, something like that. Oke. Sekarang Anda berikan pertanyaan, we change to bahasa Indonesia kepada kedua pihak, Pertama kepada yang pro dulu. Bagaimana Anda menilai peran influencer dan dai online dalam membimbing pemahaman agama bagi generasi muda? Apakah ini lebih bermanfaat atau justru menimbulkan resiko penyalahgunaan? Oke, bahasa Indonesia. Siapa aja silakan. Peran influencer dan dai online dalam membimbing pemahaman agama bagi generasi muda. Ini manfaat atau justru menimbulkan resiko penyalahgunaan? Nanti ini yang kontranya, ini yang pro-nya. Coba gimana tadi? Gimana dampak sosial media aja menurut yang pro? Debat nggak gampang kan? Sulit kan? Memang yang paling sulit debat. Dari storytelling naik ke speech, naik ke debate. Tapi alhamdulillah orang Indonesia menang-menang loh. Anak SMA-nya sering menang. Orang Indonesia lawan luar negeri. Enggak ada nih yang mau ngomong nih. Hana tunjuk deh. Hana, come on Hana. Hah? Enggak ada jawaban. Apa kira-kira sisi positifnya apa? Atau yang kontra mau menguatkan lagi terakhir statement terakhirnya? Tadi dampak dari online lewat bimbingan online. Ini only online-nya maksud itu only hanya melalui online saja gitu, sosial media saja gitu. Dampaknya gimana? Influencer kan? Influencer. Kita fokus ke influencernya aja. Kira-kira gimana influencer itu? Gitu, bagus atau enggak? Gitu. Nah ini harus jawab nggak bagus gitu. Yang ini harus jawab bagus. Ya, boleh. Okay, listen carefully to Hafiza. Come on. Okay. Pro, right? Pro. Yes, pro. Because social media, so many influencers use hijab right now, and we can see how many yang Muslimah use their hijab. Because they see influencer. Their influencer, yes. They see their influencer, yes. And there is new trend. Okay. Be the new trend, not trend, trend. The new trend. Oh. Okay.
Hijrah tren. From influencer, only from style, yeah, not from knowledge. Yes. But also, yeah, when we wear hijab, this is also the knowledge. Yeah, we elevate and increase our knowledge that we know hijab is obligation for us. Ya, kita jadi tahu bahwa hijab itu wajib. Ketika kita walaupun kita melihat influencer kita, ya, pertama gitu dulu. Nanti dorongan agamanya semakin kuat. Oke, that's good ya. As the style, ya, outside, ya, it increase our knowledge to know, understand, and truly about the hijab. That's obligation, ya, and also we can make this style as well as we can, ya. Kita juga bisa menggunakan hijab itu sesuai yang kita inginkan, ya. Tapi tujuannya adalah untuk aurat, ya. Kan macam-macam nih hijabnya kan beda-beda, ya. Oke. From Hafizah. Absennya ya? Nggak usah, pakai bahasa Indonesia aja dah. Tadi kan Dampak buruknya ya, dampak buruk influencernya gimana? Jadi sekarang itu kan kayak tadi Julia bilang hijab sebagai style dulu gitu. Nanti para muda akan melihat oh dia stylenya udah hijabnya berarti dia paham agama. Dan itulah sendiri sebenarnya menjadi bumerang untuk anak muda itu sendiri gitu. Masya Allah. Bisa oh dia kebanyakan orang menilai oh dia berhijab misalnya atau sekadar jilbabnya panjang oh dia paham agama gitu kan. Ternyata kita banyak lihat penyimpangan dia berhijab tapi itu masih pacaran sampai bahkan ada Ini yang hijabnya panjang pakai kaos kaki tapi kan? Karena kalau yang nggak pakai kaos kaki masih diragukan. Yang nggak pakai kaos kaki ya, gitu kan? Oke, terus. Iya, bahkan dia mengatasnamakan Ini influencer nih. Iya, Ustaz yang banyak digandrungi sama anak-anak muda sekarang Gen Z gitu. Oh. Dia melihat kayak, wih Masya Allah misalnya kan pacaran Islami. Ya Allah. Bahkan Ada istilah pacaran Islami. Hah? Pacaran syariah itu pacaran setelah menikah kan? sekarang tuh nggak kayak gitu. Ingetin bahaya tuh, Zat. Ana dulu taunya pacaran syariah itu pernah dicetuskan sama Ustadz Yusuf Mansur. Tapi diserang kan Ustadz Yusuf Mansur kan. Waktu masih ada UYM Ustadz Yusuf Mansur yang di talk show itu diserang udah nggak ada lagi. Muncul lagi ternyata pacaran syar'i. Apa itu pacaran syar'i? Ya jalan sesuatu tapi kemana-mana jalan bareng. Gimana? Dia nggak sentuhan kemana-mana tapi bareng terus. Kayak ngingetin tahajud. puasa yuk, sholat yuk, haji yuk. Tapi nggak teleponan. Nggak video. Berkomunikasi, tetap berkomunikasi. Jalan bareng, Ustaz. Jalan bareng. Iya. Tapi nggak bersentuhan aja. Naik motor. Iya. Bocengan. Wah, ya. Gimana sih? Gimana jaga jalan ke tiba? Kan intinya kan nggak berpegangan. Itu dianggap sebagai pacaran syar'i. Ya Allah. Itu lagi viral tuh. Iya. Kan udah lagi viral Banyak, Ustaz. jadi tapi itu dibenarkan Enggak, penyebutan kata pacaran syar'inya itu. Udah lama. iya udah lama Udah biasa. udah lama Banyak, Ustaz. Jadi kontra juga. Jurusan anak-anak jurusan itu. Enggak, kampus kayak kita lah, kayaknya enggak. Kalau UIN banyak. Enggak, Ustaz. Kalau kampus ini ada juga. Kayak Libya gitu ada? Boncengan gitu? Kalau
ketemuan di tempat. Oh, COD. Terus jalan. Hah? Manggilnya sayang-sayangan. Muridnya bareng. Kajian bareng Ustaz. Kalau kajian bareng nggak masalah kan beda tempat ya. Tapi jalan berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Dulu waktu pas dulu di sini ada dai terkenal ya, sudah wafat ya, namanya Habib Munzir. Habib Munzir itu cuman enggak disebut sebagai ini masih enggak, dia tidak mengatasnamakan pacaran, tidak mengember-emberkan syar'inya, pacaran aja gitu. Jadi laki-laki tuh ngejemput nanti ke orang tuanya, perempuannya tuh pada pakai gamis hitam-hitam gitu kan, dijemput bonceng dia. Gitu. Nanti dibonceng tuh, bonceng pengajian ke sana. Ternyata case-nya sampai buat Habib Munzir itu menangis ya. Case-nya bukannya ngaji. Kan di masjid itu di depannya, tapi jangan cerita keluar ya, gitu ya. Ini aib majelis taklim soalnya kan. Anak pas ngelewat ke situ, anak waktu masih bujangan juga ya. Anak ngelewat ke situ gitu kan. Ini laki perempuan bukannya ngedengerin pengajian, Habibnya di dalam lagi ngajar ngaji, malah digang di situ, gitu kan? Iya, mereka ngedengerin kajian juga, ngedengerin, tapi perempuan kan harusnya ada di belah sana. Ini malah di situ, yang laki-lakinya di motor, perempuannya di samping gitu, ngedengerin pengajian gitu kan. Memang dari cara ini juga salah, karena udah dibonceng kan. Nah gitu, akhirnya naiklah kasus ini ke Habib Munzir tersebut sampai beliau nangis di depan jamaahnya ya, saya tidak ridho yang seperti itu, saya tidak ridho. Bahkan sampai ada kasus ya, diboncengin pengajian ya, walau ya lubilah tahu-taunya gitu. Lalunya begitu ya kan, atas nama pengajian yang jelek kan, Islamnya yang ke bawah kan, gitu ya. Kalau yang model ini ternyata ya, Anda bersyukur sekali ya. Berarti mendingan orang hijrah kayak Anak kan dari SD, SMP, SMA kan umum ya, gitu. Apa namanya, anak SMA juga pacaran lah ya, anak SMA pacaran juga, cuman cinta monyet kan, gitu. Kemudian anak hijrah justru mengenal dengan film-film ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, bacanya novel Habibur Rahman Al-Shirazi, gitu kan. Nah, anak melihat bahwa hijrah anak tuh totally ya, wallahi dari anak awal sampai ini anak nggak pernah jalan ya. Walaupun ada beberapa akhwat yang suka juga sama anak gitu ya kan, kelihatan tuh. Biasa lah, waktu zaman BlackBerry Messenger sama Facebook kan, gitu. Nah, itu apalagi anak Stiu dan anak Libya lagi kan. Nah, sudah selesai itu, tapi anak tidak pernah, walaupun ada beberapa yang memang terbawa nanti janjian main ini bareng, di taman, main bulu tangkis bareng, makan bareng. Tapi anak wallahi tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Dalam artian ketika anak hijrah dengan totally, anak melihat perempuan ini adalah sosok yang memang mereka harus dijaga, mereka harus dipinang, gitu ya. Mereka tidak boleh kemudian diajak begitu saja, gitu kan. Sampai kemudian ya anak paling ngobrol pun bersikap jutek seperti itu. Ada yang nanya-nanya pelajaran, Kak, mau nanya ini dong Kak, nggak paham. Anak kasih jawaban, Kak mau nanya ini dong, nanya sampai jam 11 sampai jam 12 di Facebook. Wah, di situ anak udah curiga, gitu kan, sudah curiga, gitu kan. Akhirnya sudah anak close semuanya. Ada sebagian yang nangis juga ada, karena dianggap anak PHP kan, padahal enggak itu sama sekali gitu. Ada yang begitu juga, ya gitu. Tapi dalam artian anak nggak pernah sama sekali, gitu kan, baik yang di Libya maupun di mana, gitu ya, nggak pernah gitu. Dan ternyata kasus ini pacaran syar'i muncul lagi ternyata. Ya. Kalau yang umum sih kita maklum lah. Kalau yang umum ya, saudara Anda juga masih ada yang umum, ya masih banyak sekali. Bahkan apa namanya, kadang mereka prawedding itu kadang pegangan tangan, gitu kan, ya. Tapi pada berhijab gitu kan.
gitu. Tapi kalau anak hampir berpikir bahwa kalau jurusan yang di Rosat Islamiyah, kampus-kampus seperti ini itu nggak ada gitu. Ternyata ada. Kalau jurusan anak pikir jurusan IAT lebih tidak ada dibanding dengan jurusan KPI gitu kan. Kalau KPI anak tahu ya. Ternyata IAT ada juga ya. Ya, hakada ya. Terus absennya udah gitu terus. Udah beres semua? Udah absen belum? Udah, ayo tinggal. Semoga diberikan hidayah yang melakukan itu. Anak tuh hitbah cuma 3 minggu. Dari awal sampai ke menikah. Karena kuncinya ada di istikharah ya, kuncinya. Sekarang memang ada beberapa anak muda yang berdalih kita tuh harus lebih mengenal, lebih jauh, lebih dalam gitu. Apalagi sekarang mensyaratkan Stephen, MBTI, ya kan? Khawatirnya kita kalau misalkan saya orangnya thinking extrovert, dia orangnya begini, nggak ketemu tuh secara psikologi. Teman anak dia kayak begitu, Ikhwan. Ya, enggak, tapi dia bukan enggak disebut ikhwan ya, biasa gitu. Kan kita ada istilah ya, ikhwan ya. Ini enggak dia orang umum. Kerjanya di BUMN ya, kelahiran 94. Gitu. Sekarang belum nikah. Ya. Ana udah nyodorkan beberapa CV gitu ya. Ana memperkenalkan juga ke mereka ini ta'aruf tuh yang betul kayak begini gitu kan. Ta'aruf tuh begini gitu kan. Ana kenalkan. Tapi itu idealisnya karena terlalu mempercayai psikologi ya. Wah, ini karakternya begini. Wah, apalagi kalau udah bawa-bawa suku. Ya, ini sukunya ini fake misalkan gitu. Ya, apa urusannya gitu kan? Gitu. Ini kayaknya nggak cocok, udah beres gitu. Ya, ibu saya nggak ini, ibu saya nggak ini. Akhirnya sekarang masih membujang. Gitu kan? Masih membujang. Bahkan ada yang lebih tua lagi. Ya, lebih tua lagi ya. Jadi apa namanya? Padahal mah kalau go bismillah ya, beres semuanya ya enggak? Tapi kalau terlalu banyak pikirannya gitu kan, itu akan makanya makin menghambat tuh ya. Ya. Semoga yang tadi melakukan pacaran syar'i ya, semoga Allah berikan hidayah. Ya, untuk segera melepasnya mencari yang terbaik, di mana laki-laki sejati itu ada laki-laki yang datang dan kemudian meminang ya kan? Itu yang the best ya. Apalagi sampai teleponan ya, ada teleponan juga kan, video callan juga ya gak? Emang apaan laki-laki namanya ngedengerin sama lawan jenis gitu kan? Emang tidak muncul birahinya? Muncul. Walaupun enggak mau saya pak enggak bohong bullshit ya. Kalau misalkan ngomong gitu enggak lah, anak kan apa namanya sering dapat juga gitu dari teman-teman gitu kan. Bagaimanapun ya tetaplah ya, itu masuk kategori ikhtilat juga ya. Jadi dijaga betul, apalagi yang pada hafal Quran ini ya. Sayang banget ini yang hafal Quran ya. Naam, naktafi hadza ya. Jadi kita ketahui bahwa dibian itu tidak mudah ya, perlu persiapan yang matang ya. Tapi tadi sudah apa namanya dibuktikan oleh beberapa dari teman antuna. Kita cukupi kelas ini dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nahtadim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.